अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेगर, हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब फरमाएं आप क्या कह रहे थे, ऑन कैमरा कहो जो कहना। भाई जी कैमरे के सामने मुझे को करंट नहीं पड़ती, मैं तो इसलिए मुतात हुआ था कि अदालत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो भाई ये बात फैसल रजा आबदी साहब को भी समझाए ना कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का मामला है, जरा एहतियात से बात किया करें। बहुत अच्छे। फैसल रजा आबदी को कौन समझाए, वो सियासत का मदरसा हुआ है, उसकी भड़क निकल जाती है जहां मर्जी। मैं क्या इसमें मुदाखलत कर सकता हूँ। वैसे यार जुनैद, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है फैसल रजा आबदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ, यार वैसे आम तासुर तो ये था अल्लाह माफ करे कि हलड़ा हो जानी है, अब बहुत को बड़ा सियापा पड़ जाएगा। कोई ऐसी कोई खास कोई हिलजुल नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं कोई इतना सख्त लिया। तुम्हारे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट के अंदर अंदर उसको 6 माह के लिए जेल भेज देना चाहिए? यही तो फैसल रजा आबदी साहब चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह कर देना चाहिए था? नहीं, मगर तलब करके तो पूछते तो सही के भाई जी ये इतनी बातें आपने कैसे कर दी हैं, कौन से सबूत आप मतलब कड़ी कड़ी दिखा रहे हैं कैमरे के इसका आगे? मतलब तो ये हुआ ना कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, बाकी काम छोड़कर। इसके बाद पीपल्स पार्टी का एक और तीसरे दर्जे का कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, उसके बाद अगले रोज चौथे दर्जे का लीडर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। सुप्रीम कोर्ट तो फिर इसी काम पर लगी रही ना। ओह, यू आर इंटेलिजेंट मैन। मगर ये तुम यार कैसे कह सकते हो कि पीपल्स पार्टी या फैसल रजा आबदी यही चाहते हैं? यार कहा जाता है ना कि गलती कभी भांज नहीं होती, कभी अंडे देती है, कभी बच्चे देती है और देती चली जाती है। पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप में, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, बल्कि कहना चाहिए कि जो मौजूदा पीपल्स पार्टी का रूलिंग सिस्टम बनाया उन्होंने, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। यार जब से एनआरओ बना 3 साल हो गए एनआरओ को कालादम करार दिए हुए, 3 साल, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो जो कुछ कर रही है जल्दबाजी में कर रही है। जल्दबाजी में? ओ बाबा 3 साल गुजर गए हैं, एक कानून को कालअदम करार दिया गया है, इसके नतीजे में जितने इकदामात किए गए हैं, जितनी रिलैक्सेशंस दी गई हैं, वो तमाम की तमाम कालअदम करार दे दी गई हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पर यह इल्जाम आयद करता है कि सुप्रीम कोर्ट सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती। यार सुप्रीम कोर्ट ने उनका वजीर है, जब मेरे मुर्शद, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, हाय हाय मेरा देखो मुर्शद ही मेरा चला गया। जिसका मुर्शद चला जाए वो बेचारा क्या कर सकता है। मेरा मुर्शद टुर परदेस गया, मैं किसी होर को तबीब ही करानी। मुर्शद मेरे चले गए, पीपल्स पार्टी ने भेज दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल करार दे दिया। अब ये राजा परवेज अशरफ साहब को भी देखना, तुम सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करना है तो इन्होंने भी बड़े आराम से गुजर खान की बस पे बैठ जाना। फॉल्ट क्या है इसमें यार? मैं जिस फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इस सिस्टम के अंदर मौजूदा सियासी निज़ाम या सियासी जो हुकूमत है, इसके अंदर भी है। जिस दिन जरदारी साहब ने सदर का ओहदा संभाला था, उनको जरदारी साहब को इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए था, या उनके पास कोई ऐसी गीदड़ जिंदगी होनी चाहिए थी, इसका कोई तदारुक होना चाहिए था। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है वो पीपल्स पार्टी की सोच के अंदर है, अदलिया के हवाले से। वो आज से नहीं है, एक अरसे से है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बारहा ये कहती है कि हमें अदलिया की तरफ से हमेशा सख्त रवैये का सामना रहा। यकीनन एक कश्मकश नजर आती है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की अदलिया में, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। उस बच्चे वाला साहब जो शरारतें करनी हटता नहीं, और ये भी कहता जाता है सारे मेरे ते ही सख्ती कर दे। और एक और बच्चे सारे होए नहीं, एक और बच्चे की भी मिसाल दी जा सकती है कि पीपल्स पार्टी हमेशा वो तमाम दलाइल जो अदालत के अंदर देने होते हैं वो मीडिया के थ्रू पब्लिक के सामने रख देती है, और अदालत के अंदर खामोशी इख्तियार किए रखती है, और फिर अदालत पर जानिबदारी का इल्जाम लगा देती है। अभी तुम देख लो, की तरह जो इम्तिहान देने के लिए जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो एग्जामिनर के खिलाफ बातें लिख जाता है, बाहर आके कहता है भाई जी हमारा तलीमी निजाम नहीं ठीक। और वो सवाल, सारे सवाल जो उससे पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब बाहर आकर वो दे रहा होता है, और कहता है कि मैं इम्तिहानी पर्चा खाली इसलिए दे आया हूं कि मुझे इम्तिहानी निजाम पर यकीन नहीं।
اور بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی کے جتنے بھی آئینی اور قانونی مشیران ہیں وہ تمام دلائل ہمیشہ تم دیکھ لو اپنا رونا عوام کے سامنے آ کے روتے ہیں, میڈیا کے سامنے آ کے روتے ہیں, ٹاک شوز میں آ کے روتے ہیں, لیکن عدلیہ میں وہ موقف اختیار ہی نہیں کرتے. اب فیصل رضا عابدی صاحب کا معاملہ دیکھ لو کہ وہ ہر ٹاک شو میں آ رہے ہیں, کاغذات کا دستاویزات کا ایک پلندہ ساتھ لے کے آتے ہیں اور کیمرے کے سامنے نہ جانے کیا کچھ لہرا دیتے ہیں. اب ویورز کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا کیمرے کے سامنے دکھا رہے ہیں. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی باتوں میں دم بھی ہو, تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ خود عدلیہ کا رخ کریں, آپ خود پٹیشنر بن جائیں, یہ سب کچھ عدالت کے سامنے کہیں. آپ خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میں تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر عدالت میں چلے جائیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو یعنی توہین عدالت کے جرم میں 6 ماہ قید ہو جائے گی نا, تو وہ تو اس صورت میں بھی ہو رہی ہے. آپ عدالت خود کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ فیصل رضا عابدی اتنا ترکھا کیوں ہے. اس طرح کے لڑکے تو سلک کا فراق پہن کے سر پہ پٹی باندھ کے علاقائی ڈانس اتنا اچھا کرتے ہیں نا. ہائے ہائے اچھا سر, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک عجیب و غریب ڈائلما ہے. یعنی پیپلز پارٹی ایک عجیب و غریب دوراہے پر کھڑی ہے. انتخابات سر پر ہے اور پیپلز پارٹی کوئی بڑا ولن تلاش کر کے اپنے اوپر مظلومیت کی چادر بھی اوڑھنا چاہتی ہے, اور دوسری طرف اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اقتدار بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. یعنی اقتدار سے بھی چمٹے رہنا چاہتی ہے اور دوسری طرف مظلومیت کی چادر بھی اوڑھنا چاہتی ہے. یعنی سیاسی شہادت بھی چاہتی ہے اور اقتدار کی رفاقت بھی چاہتی ہے. ایک ہی وقت میں یہ دو باتیں جو ہیں یہ کم از کم اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ کبھی گمان ہے کہ اگر آئندہ انتخابات زرداری صاحب کرواتے ہیں تو پھر تو ان کے الیکٹ ہونے کے کبھی امکانات ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عوام کی عدالت میں جانا خاصا مشکل کام ہے ان کے لیے. اور یہ بالکل وہی سوچ ہے, وہی اپروچ ہے, وہی رویہ ہے جو پچھلے انتخابات میں کاف لیگ کے امیدواروں کا تھا صدر مشرف کے حوالے سے. وہ سوچتے تھے مشرف الیکشن کرا رہا ہے, یہ تو ساری سیٹیں ہماری ہیں چونکہ مشرف صاحب ہمارے ہیں. مگر ایسا بالکل نہیں ہوا, بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے سارے کاف لیگ یہ گھروں کو چلے گئے تھے اور گھر جا کے انہوں نے اپنے ملازموں سے بھی کہہ دیا تھا کہ پتر دیوار کے اوپر سے دیکھتے رہنا, کوئی جلوس ادھر نہ انڈیا ہوئے. بھئی یرداری صاحب اول تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے منصفانہ اور صاف ستھرے الیکشن ہوں گے, جن کا کبھی امکان اس لیے بھی ہے کہ کیمرہ باہر تھا پھر رہا ہوتا ہے. اور دوسری بڑی وجہ چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم, بابا جی بھی سنا ہے بہت ڈاڈے بندے, پاکستان میں سب سے زیادہ یعنی غیر متنازع شخصیت. بالکل. مگر اگر یرداری صاحب کچھ تھوڑا بہت اپنے حق میں نتیجہ چاہیں بھی تو یار چلو وہ 19 تو کر سکتی ہیں, 120 تو نہیں نہ کر سکتے. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.